नमस्कार मित्रांनो. आज आपण LLB मधील कॉन्ट्रॅक्ट सेकंड या विषयी आपण अभ्यास करणार आहोत. इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट 1872 यामध्ये आपल्याला कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ इंडिमिनिटी अँड गॅरंटी याविषयी अभ्यास करायचा आहे. इंडिमिनिटी कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट 1872 मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ इंडिमिनिटी अँड गॅरंटी याचा जर आपण मराठी सारांश पाहिला तर असा आहे: करार कायदा आणि विशिष्ट प्रकारच्या करार बाबतीचे नियम स्पष्ट करतो. करार कायद्यात उल्लेख केलेल्या करारांपैकी क्षतिपूर्तीचा करार हा एक करार आहे. जेव्हा एक व्यक्ती तिच्या स्वतःच्या आचरणामुळे किंवा इतर व्यक्तींच्या आचरणामुळे दुसऱ्या व्यक्तीला नुकसान होईल ते भरून देण्याची वचन देते, तेव्हा त्या कराराला क्षतिपूर्तीचा करार असे म्हणतात. इंडेमनिटी म्हणजे दुसऱ्या व्यक्तीला होणाऱ्या नुकसानाच्या भरपाईचे वचन किंवा नुकसानापासून वाचविण्याचे वचन. जो व्यक्ती नुकसान भरपाईचे वचन देतो त्याला क्षतिपूर्तीचा किंवा नुकसान भरपाईदाता असे म्हणतात. आणि ज्या व्यक्तीचे नुकसान होते व त्या नुकसानाची त्याला भरपाई मिळते अशा व्यक्तीला क्षतिपूर्ती ग्रहिता किंवा नुकसान भरपाई ग्रहिता असे म्हणतात. अर्थात इंडिमिनिटी होल्डर. क्षतिपूर्तीच्या कराराचे आवश्यक घटक खालीलप्रमाणे आहेत. हा करार नुकसानीचे भरपाई करण्याबाबतीचा करार आहे. झालेले नुकसान स्वतःच्या व्यक्तीच्या आचरणामुळे घडलेले असू शकते किंवा अन्य कुणाच्या व्यक्तीच्या आचरणामुळे घडलेले असू शकते. वचनदाता घडलेले नुकसान भरून देण्याचे वचन देतो. क्षतिपूर्ती ग्रहिता यास नुकसान होणे आवश्यक असते. आता याच्यावर आपल्याला कोणकोणते प्रश्न पडतात तर ते पहा. व्हॉट इज मीन बाय कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ इंडिमिनिटी? याचा मराठीत अर्थ जर पाहिला, इंडिमिनिटीचा करार म्हणजे काय, म्हणजे क्षतिपूर्तीचा करार म्हणजे काय, असा त्याचा अर्थ आहे. तर दुसरा प्रश्न जे पडू शकतो, व्हॉट आर द इसेन्शियल इंडिग्रेटेड ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ इंडिमिनिटी? क्षतिपूर्तीचा करार म्हणजे काय? किंवा याच्यामध्येच तुम्हाला एक प्रश्न पडू शकतो, एक्सप्लेन कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ इंडिमिनिटी इन रिलेशन टू कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ गॅरंटी. म्हणजे क्षतिपूर्तीच्या कराराचे आवश्यक घटक कोणते आहेत किंवा क्षतिपूर्तीचा करार हमीच्या कराराच्या अनुषंगाने स्पष्ट करा, असा प्रश्न पडू शकतो. तर याचा तुम्हाला सेक्शन 124 कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट डिफाईन हे कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ इंडिमिनिटी हे ध्यानात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. We have studied at basic principle of law of contract. Enter the contract. Indian Contract Act also provide for certain special kinds of contract. Contract of indemnity is also on several kinds of special contract. Contract of indemnity is a prime of save other party from the loss of or damage cases by his own act or by the act of any other person on his behalf. Indemnity means protection against loss. Section 124 of the Contract Act define contract of indemnity. Contract of indemnity. Contract of indemnity has been defined Section 124 of the Contract Act as follows. A contract of indemnity is a contract whereby one party promises to save to the other from of the loss cases to him by the contract, the promise himself or by the contract of any other person. म्हणजे a contract of indemnity is a contract whereby one party promises to save the other from the loss case to him by the conduct, the promiser himself or by the contract of any other person. याचं जर एक्झाम्पल पाहायचं असेल तर ते पहा. एस कॉन्ट्रॅक्ट टू इंडिमिनिटी वाय against the consultate the promises which Z made to agent Y in respect on a certain sum of rupees 1 lakh. This is an example of contract of indemnity. Parties to a contract of indemnity. There are two parties in a contract of indemnity. First, indemnitor or a
promisor, and indemnity holder or a promisee. Indemnitor or promisee means a person who promised to make ground the loss passed to another party. Indemnity holder means a person who loss is made good by another. The essential elements of a contract indemnity may be detailed as under. First, it is a contract to make good the loss. The loss or damage is caused by the host act or the act of any other person on his himself. Third, promisor under to make good the loss. Fourth, the promisor is known as indemnitor and the promisee known is indemnity holder. Fifth, the indemnity holder must suffer loss. The element of loss is essential in a contract of indemnity which loss before he can hold the promisor liable to the contract of individual. The happiness of the loss is the conduct's contingency on which the liability of the indemnity is based. A contract of indemnity is an original and direct agreement between the parties whereby one promiser to save another from the loss where may be due to lapse on the party of the promiser or any other person. Application of the general law. The general principle of law of contract as laid down is section 1175 of the Contract Act are applicable in case of specific contract also. So be object or consideration of a contract of indemnity is not lawful of it explicit declaration to be void. Section 124 applied only to express promise, but a duty of indemnity may arise by option of law is in several other circulation, as in case payment of money by one person for the dues of another in which he interested as per section 69. The person for who payment is made is noble to remember the person who have actually paid the dues. Generally, the insurance contract are known as the contract of indemnity and they are supported to be governed by the rules of the contract of indemnity. But actually, it is not so. Contract of individual are not overall by the Indian Contract Act, according to which the indemnity is resulted to the case only in which the loss is found to be reimbursed is caused by the conduct of promisor has taken upon himself to indemnity. Section 124 makes the clear that contract of individual